देखी तो पळे आइली ता मामू घर को हमें जाउची हम घर को जाउची घर जे कांदी भी कहनु से कथा मोड़ कांदी भी 5 वर्ष छुआटा मोड़ कांदी देखिबा मो रात जे केमति रहिबी देखिबा हां हेलो गाइस हमें आइछु हम केमति को नेबा आनिया पाई हमें एबे बाटर रे जाउछु हां हमें भी बाटर रे जाउछु कार रे बसिछु हम कार टा देखाई दे तांको एडे पछरे एटा आग आ एठी हम मामू बसछंती देखाई दियो एई तो अच्छा तो भणजे को कहली ने आगु पळाई थांदा ए भणजे तमरे किछि बोल जन तो आमे एने जाउछु रास्ता रे हम कीर्तिर मामू घर को आ आमे भी हम मामू घर को आइतलो सेटु बाहर के हम कीर्तिर मामू घर को जाउछु ताको आने पे अच्छा तो आमे ताको नेबा को जाउछु तापर संध्याल ताको पुन छाडू ना हां यस ओके तो आमे कोन कोन नउछु देखै देबा के दिला आमे नउछु सुगर फ्री बिस्किट मिक्सचर जोड़ा काली हमर बनाइतला आ आमे नउछु ए चूड़ा जोतरे सेव बादाम ए सब पछ अच्छा एटा आज ही बने किसी भी कोन नै छ कीर्ति पाई आ किछ नै नु बाटर नै जबा कोन नबा चॉकलेट किछ नै जबा चॉकलेट तो हम दुकान में थिला बड़ चॉकलेट नथले छोटे चलो आमे डार्क चॉकलेट न बता पाई ताको डार्क चॉकलेट बहुत भल लागे नु ना पानी के एसिड पुनी तबे नबा केंगे तो एटा तांको पाई अच्छा तो ताको डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है अच्छी तापे हमें गोटे 100 टंका रे डार्क चॉकलेट नहीं 50 टंका डार्क चॉकलेट नबा आ को फ्लेवर नबा अरे से छोटू कळला छोटू पाटी सुनी टंकर छोटे से सोईची छोटू आगु आसीबो छोटू इडी ए जाऊ छोटू दे छोटू मो देखि दे आय कर दिया अच्छा तो आमे नबु चॉकलेटी वाला डार्क चॉकलेट जोटा बहुत टेस्टी चॉकलेट तो चॉकलेट ही लइयो चॉकलेटी माने हमर गोटे आई छी जोटा डीप चॉकलेटी थाए डीप चॉकलेट जोटा थाए हां अछि ना खाइ छ मु खाइ छी हेडा को नबा तो गिफ्ट रैप करे किन नै बनी कल से हमते दे देबो तक आमे गोटे शॉर्ट्स बनेबू ताका घरे ताहाले हेति पई आजी आमे हेटा कहया पई आपन को माने कैमरा रे तम आपन कहू छ अच्छा देखिए भण जाइला कहलो मोहन जा आगु जीवा आम भणजा आउ ये मो भाई तमर भणजा हबो नहीं मोर भी भण जाओ हां मोर किंतु अरे भण जानो सॉरी मोर भाई हो तार भी भाई हो किंतु और नाम करे भणजा हमर आम पकेबू तापरे कोन ना पड़ियो एबे कहि परिबेनी दर्शक बंधु अछंती तो हम गोटे ना पकेबू इतरे तापरे हमें YouTube को छाडीबू तो आपण चाहिए तो देखि परिबे अच्छा हमें कहार मोबाइल ले छाडीबू आपण जान छथि नाही यांक मोबाइल ले छाडीबू आओ ए पाखा पाखी हे गोलु ने हमें कितिनार मामू घर पाखा पाखी इथि आ पहुंची गलु न ताको गाँ भीतर नुहे मामू घर जरा एटा सब जंगल भले हेची के जाने केमिति आउ मु शॉर्ट्स बनेबी आपण बाघ वाले रे बापा देखे देबी चलो फर्स्ट हम पहुंचे बाघ आइला देखे तो बाघ आइला कुछ बाघ आइला से आओ चली पीड़ा बाघ हो जा कर दला ओके बाघ बड़ा लगा आ ये कोन ए कुकुर ए मते बाघ बोली देखाउ जी अरे कुकुरटा त तांका लागि छी बाघटा एबे हम पहुंची जबू लेट्स स्टार्ट सेते बडा हम छोटो ब्रेक त नहीं जाउछु नहीं गला ब्रेक सॉरी गला एबे घर हैला चलो देखिबा तांका घर केमते चलो चलो तो हे आगरे
ଆସିଗଲା ନାହିଁ ଆସିଗଲା 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 तो ना कौन देवराज खोटे ना कौन तो ना ତା ନାଁ ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱାଳ ୟା ନା ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱାଳ कौन तो ना हवा मनो हैं प्रतीक विश्वास प्रतीक विशाल तो डाका ना गेंडू प्रतीक ना ना गेंडू प्रतीक हेलो गाइस हम केक पहुंच गए हेलो गाइस घर बाईटा तो कौन कौन सी कर कोई भी कौन मामा कौन कहूଛୁ हेलो गाइस घर में पहुंच गए तो रे पहुंचलु छोट पिला कहि पारुनी पहुंची गलो ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ବସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ଏଇ ଗଳିକୁ ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବଟ୍ No. ଏଇଠି ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ଦେଖ 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 ଓହୋ ପୁରା ପୁରା ଚିଲିକା ପୁଲ ପୁରା ଚିଲିକା ଚିଲିକା ସ୍विमिंग पूल ଚିଲିକା ଚିଲିକା ସ୍विमिंग पूल ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ କୋଉଠି ଚିଲିକା ଦେଖ ଚିଲିକା ଏବେ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 5 4 3 ଆଉ ହେଇନି ତାଙ୍କ ଘର ହେଇନି ଠାକ୍ ତାଙ୍କ ଘର ହେଇନି रोटी फोन आसिला घर को जाई କାହାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ 2 हैं पूरा ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଏବେ ଟିକେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି 12ଟା ବାଜିଲେ କି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ଆଉ ଏବେ बाहर पूरा सुनो के ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ଆମେ हैं आसुनो 2 ଦେଖ ଏଇଠୁ 5 ଏଇ ଗୋଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘର 5 ଏଟା सामान मिल गया ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଏଇ ଯା 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 ଫାଷ୍ଟ କର ତୁ ତୁ बिनी ହଗିବୁ यार ଯା 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 ଜଲ୍ଦି କର रुवाड़ी ଆଟି ଖୋଲା ହବ अरे कैसे सब सब चलो 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 हां देखिए चल आसा आसा रे धना अरे ये अच्छा तो ये है मेरा भौनी ये है मेरा भौनी को हाय हाय चलो बिटू जीबा ये ले माई हेलो कौन देख ले ताता मैं एक्सुई देवी हैं कैसा जीवा मित्र को टिपुन रे परगोला ये कितने छोटे गले के बड़ा ही रहना हौ याला तांका रूम एट तो आम हेते कथा आइले ना कीर्ति हां अंजुल टिकिलु देखनु मोर नुआ ड्रेसटा टिकिलु तू निजे टिकिलु इनर আছে আমি গলা इनर আছে हां एटा ना सही ऐसा बसते सब आउ देखो हमको सॉरी देखा देखा एटी गास एटी मजरा बस एटी देखि हां या खाइबनी
ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲେ ସେ ପୁରା ଏତେ ବଡ ଦାଦା ବସିଛି ଆମର ତ କିଛି ଖାଇବ ତାକୁ ଛାଡେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବନି କିଛି ଦୀପା ଛାଡେ ହେଲା ମାମୁଁ କଣ କରୁଛ? ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ପଡ଼ିବା 4 ଜଣ 1 2 3 4 ଝରକାଟା ହାय ଝରକାଟା ଦେଇଦେ ଓହୋ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରି ହାय କରିଛି ହାय ଗାଇସ୍ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ତ ପଳେଇ ଆଇଲି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଘରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବି କହୁନୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବି 5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା କ'ଣ କାନ୍ଦୁନି ଦେଖିବ ମୁଁ ରାତି ଯାଇ କେମିତି ରହିବି ଦେଖିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚପଲ ନେଇଛି ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ହଁ ଝିଅର ଚପଲଟା ତୋର କେମିତି ନାହିଁ ତୁ ଆଇଥିଲୁ ଆଣିକି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ତୋର ଯୋଉ ବୁଟ୍ ତାହେଲେ ନହେଲେ ପିନ୍ଧି ଆଇଲୁନୁ ବୁଟ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧି ପୁଣି ଯାଇଛୁ ଆମ ଘରକୁ ହଁ ନାଇଁ ବା ଆଉ ତ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯୋଉ କଚରା ବୋଉ ନାଣ୍ଡି ବାହାଘର ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଫଟା ଫୁଟି ହଉଥିଲା ସେଠି କେକ୍ ମିଳିଲାନି ଆଉ ବି ଯୋଉ କଣ କାଚୁଛ କାହିଁକି ଏଇ ନେ ବାଟ ଏଇନେ ବାଟ ଏଇନେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କହ ଆଉ କିଛି କହ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଉଛ ଆରେ କୁଆଡେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ କୋଣାର୍କ ଯିବା ଖାଇକି ଆଇଲେ ତ ଏକା ଚାଲ କୋଣାର୍କ ଚାଲ ନା ଆଉ ଖାଇବେନି ହଁ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବନି ଚାଲ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଯାଉଛୁ ତ ନାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କୋଣାର୍କ ଆଜି କୋଣାର୍କ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜି କେତିକି ରଖିଦିଅ କାଲି କୋଣାର୍କ ଯିବା ହଁ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିର ତ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଠି ହଁ କୀର୍ତ୍ତି କେତେ ରହିବ ଆଜି ରାତିରେ ହଁ ନା ପଳେଇ ଆସିବୁ ପଢେଇବେନି ରହିବୁ ହଁ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଶୋଇବୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ସିଧା ବାବା ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ବାକ୍ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଲା ଆମେ ଯୋଉଠି ଶୋଉଛୁ ଏଠି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ନାଇଁ ରେ ଆମ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଜାଗା ନାହିଁ ଅଛି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ତୋ ଭାଇ ତ ମାମା ବେକ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକଉଛି ହଁ ତ ମୋ ସାଇଡରେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡିବ ଆଉ କଣ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଚାପି ଦବୁ ନାଇଁ ନେଇଯିବା ନହେଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେଲ୍ଫି ଏଇ ଦେଖ ଶିବା ଭାଇ ତମର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ କଣ ତମ ଡବା ଡବା କୋଉ ଡବା ଦିନ ପଇସା ଦେ ଆରେ କୋଉ ଡବା ମିଠା ଡବା ମିଠା ଡବା କି ଆଣିଥିଲ ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି ବା ସେଇ ଏଠାରେ ଦେଖୁନ ବଟରସ୍କଚ୍ ତୁ ଗୋଟେ ବୁଝିଲୁ ସେଇ ଡବା ରଖିଛୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ହଁ ତୁ ପିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ରଖିଛୁ ସେଇ ଡବାକୁ ଏ ମୋ ମନେ ଛାଡି